हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भलो थिया माने भी भलो रहिछु आ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत करछि चलंतु आज रे सुंदर वीडियो टी आरंभ करबा आपण मानक शुभ सकाळ सारी छी आ ठाकुर पूजा काम सरी जाय छी खाଇବା पीबा हेने कोन हला हा काई आसु दई बरा किनिया हम झिया जायत्रा ट्यूशन पळे आसाइलानी आउ दई बरा आछि खाଇବା दई बरा बहुत दिन पर एडी रहिला खाଇବା टिके आदे लंका देबो एठा मा खाइए बेसी पानी आ कर दे लुणा पकई छ न पकईनी पकई जाओ 10 टका दबा केते 70 टका देला ना हां देखंतु दई बरा भय आसला रे खिया हबो हम झियो तार खाए यार बेस्ट भात बसची आज बहुत दिन पर देखते जाते रोषे होती भात बचे पर शाग बसती परिया कटा भजा हम कौन कने पणस मंजी पोटल एटा कलरा एटा काकड़ भेराइटी परिया ए काई के हो जा कितनी लोग तो साथ है कि छोटा भगवान रोषेस कर खाई पी शोई पड़ी थी तापर उठिनु वर्षा एत जोर आसला कि वर्षा फर्षा कि पूरा फांका सब काम सरी गलानी खाली लुगा धोबी तापर संध्या टाइम है नहीं लुगाटा धोबे पुओ जाइला माने मो माउसी घर थिला ट्यूशन जाइला से बड़ा से थिला से तारा को ठिकाने आसिके खेली आगु जाइछि आ हम जे ट्यूशन पळे जाइछि पापा सोइछन्ते हम बाड़ी पटे बुलुछि उनके ब्लॉग टे बने दे आज लाइव जाई पाइली नाही इवनिंग रे सोई पड़ी थिली तापर एते जोर वर्षा घड़घड़ी आइला आ मोबाइल भी चार्ज नथला बसई देथिली हमर टभा केते हेछि आपण मानु देखै देती खाली टभा पुनी हेछि को पटो कनी सेपटो भी हेछि खाली एते त बड हे गलानी एपटो को हेनि तापर हे जंगल हाँ मशा आने ना जाइते इच्छा होनी मैंने आपण मानु देखांती केते केते बड टभा हेछि आगर मु खाउथले अब एबे खाइबा को इच्छा होनी देखिया बैक कैमरा करी देखौछि देखा होय कोन देखो ई तो देखा होछि टभा हे गुटे आउ सेणी के देखा हो नहीं देखा होथि जे आपण मानु देखा होथि पूरा छोट छोट देखा होछि काहे कि ना रे अंधारिया तो सेत पई छोट छोट देखा होछि किंतु एथे जो पाखरे अछि पट देखा होछि पट अल्प हे जे 4टा हंतर हे जे कैमरा टा जूम कर दिया आपण मानु देखौ जे हे देखंतु
ସାମ୍ନା ପଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ହେଇଛି ବି ସୁଧା, ଆଉ ସେପଟ ବେଶୀ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଟଭା ଆମ ଝିଅ ପୁଅ ତ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଖଟା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ, ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି ଖଟା ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ। ହଉ ଯାଉଛି ଲୁଗାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା। ଆମ ଝିଅ ଆସିନେ ଆମ ଝିଅ ମୁଁ 2 ଜଣ ମିଶିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଉଛୁ। ସେ କହିବେ ମମି ମୁଁ ଦେମି, ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଆମେ ମିଶିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଉଛୁ। ମା ଝିଅ ମିଶିକି ଘରେ କାମ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ନାଇଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଗା ଧୋଇ ପକାଏ, ଝିଅ ବି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଠିକ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଗା ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ ହେଇ ପଇଲି ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦବୁ, ଆମ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଟିଉସନରୁ। ଅନ୍ଧାର, ସେପଟେ ଲାଇଟ ଜଳୁନାହିଁ, ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଫୋନ କରୁଛି। ହାଟ୍। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ହବ, ଟାଇମ ହେଇନି, କେତେଟା ଟାଇମ ହେଇଛି ନା? କାହିଁକି ଦବୁନାଇଁ? ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଦେମି ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ଦବନି କେଜାଣି? ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ ନା ଆଜି ଦିନେ ଅଧେ ଖାଉଛୁ? ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦିଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏମିତି ପାଗ କରିଛି ଲୋ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କେତେଟା 6ଟା ବାଜିଛି ହେଲା, ସକାଳ 6 ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ପୁଅ ବି ପଳେଇଗଲା କୋଉଠିକି, ଟିଉସନ ପଳେଇଗଲା, ଟିଉସନ ସେ ବାଟେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ ଇଏ କଲି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଲାଗିଛି? ଓହୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି। ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ସେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି କିଣା ହେଇକି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ନା, ଟିଫିନ ବକ୍ସ ତାକୁ ଦେଲି। ଆଉ ମାନେ ନିଦ ମୋର ଭୋଗ ହେଇନଥିଲା, ଲେଟରେ ଟିକେ ଶୋଇଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗାଧେଇ କାମ ସାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବି, କଣ ପାଇଁ ଯିବି, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।